Ne tɔgɔ ye Fatumata Jagurata. Ne ye banbagatɔ woloba de ye. N dencɛ fɔlɔ de don. Fatulen kɔfɛ Zuma kasa kuma jumɛn b'i bolo bi ka se maliyɛnw ma ani tasibilakan jumɛn b'i bolo? Min bɛ ne bolo k'a lase maliyɛnw ma, foli de bɛ ne bolo k'a lase maliyɛnw ma. Ne tɛ se ka kasi tugun. Diɲɛ bɛɛ ye ne ka kasi kɛ. Diɲɛ bɛɛ ye ne ka sunɔgɔ kɛ. Dunuya fan bɛɛ. Ne ka kasi banna. Ne bɛ mun kasi kɛ tugun? Kasi banna. Alahu taala ye min kɛ ne ye, a ka bon. Den min yɛrɛ taɲala a ye souvenir jumɛn k'i la i hakili la den min tun a kun b'i bolo cogo di? Den min tun bɛ n bolo a pilasi kun ka bon n bolo fo ka dama tɛmɛ. N dencɛni fɔlɔ y'ale de ye. Ne ye dɔnkili bɛɛ organiser ka bila n ko ni Buba donna Mali kɔnɔ yan don min, n bɛ dɔnkili min da k'a kunbɛn. Ne tun y'o dɔnkili bɛɛ labɛn ka bila. Ni n miirila o la o yɛrɛ de tun bɛ n na kasi. Mais ne nana ye diɲɛ bɛɛ bɔra ka ne ka kasi kɛ. Diɲɛ bɛɛ bɔra ka ne ka sunɔgɔ kɛ. O ka ne dusu suma. O ka ne dusu suma. Amina yarabi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An tɔgɔ aran jamu? Ne tɔgɔ ni Fatumata Jagurata. Fatumata Jagurata wari mun nanti an y'ale ɲɔgɔnna parti France yɛrɛ kebe kɛrɛ tɔgɔ ɲani ba? O b'o tɔgɔ ɲani. Ale ɲɔgɔn mani mɛn? Le ɲɔgɔn hana ɲani. A tɔgɔ ara jamu a ye xibaar mu kita? O tɔgɔ ni Abubakar Sise. A ye xibaar? A ma yɛgɛ a ma lɛmɛ kita. Mane dɔw na maga ka ti sɔn kɛra sɔn sɔn ka su sino kɛ xibaar na islami ci sɔn mane dɔw na maga ka nga do nga soni gara suranga inwari do baraji igeri hibe nyangindanga sebuku dunasu atankulira atambinira nga do nga dunasu danga nkera antaka wunu dunasu windanga dunasu suninkidanga donc nkera antaka wunu alle meke ori akara misidenya ado ke ngira maga wala ken tera France nkoni ngoto nanti silamiti mantenyani anta gajanga anta seretorono nkoni geli buchina ga wakundunga magara gana France ako na de islam ko nyande ga France ani mane lietu ado surokutun na kamo ani mane lietu ado surokutun na mane ganya do surun na ho me nya do surun na lingo ga he ado seberiye ado du magayan kande mane digale gorna magakuro na mboku maslan dirande gere be ginke maganke ko ne waduna Mali sukunyini hata mbinirasu hata nkulirasu arabenu asu dunasu masukunyini ni mama na inuari ido baraje egeri hibe ninke hatmata danga inuari ido baraje. Merci Kenny Oma Kibegi Yugo Begi Toki France donc Sahenya Fake agi setna ko beni kita kati SK TV Terinkanda no Faindano assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Président, il est presque 1h du matin ora ngura aéroport nga mane khani kiti na kuni d'abord mangé na songa mejan kuni khadi na kharo dulu kote 1h du matin hakuni me vere awdo batenga kebegro tiere awo nyagafe parce que suno nyani alham hay me gatu mo be kebegro warin kita franji sise al malen jutoro al soninge jutoro al lemen jutoro yo ke rukutu ando kita franji kinya korna lenki kinya ki 1h du matin sugri men yare pour mon compte waaw sunon do har fane fe donc en tant que président fonnan kayu fabankan jiken président e golle ki aranke nyi menya kamo bo golle ngar ko mo gatin jani sunon do yakal do fe parce que fogana mali mbane kita ad malen ci kita fogana sunon ga bane kita a sunon gon ci kita fogana limana mbane kita surtout côté jeunesse kinyandi go sirin ci parce que fonnan kaynya
me wor mo be limene nyani ara tunga amda sangara fo muria on a profité on a tungaron ko chukuni wodnanti ide dru kote do fa banka ko golle donc asunon tiani nanti ibe gri fa banganga ko kwa ke limene mo nga ndan tele fo muri kat fa manganga kimi nangta froidement adigin tiani franchement golle ke adugo yi xempa kan kebe e on tumula kimi ganya na kita kimi ganya har fatam minute gambet male gambet songi donc vraiment wala ki golle gol tankan tiani na kiri ke kamo ndambe adigin tiani franchement tout ce yarfone fait surtout en tant que jeune en tant que songi en tant que malien golle ke vraiment adigo yarfone fait adigi fonnan kayinchu mane gangona magakati fonnan kayu surtout asuni butenyan kandi kengango president oui o wa ke be kono funan ka undange ke sukite traîner no gonya parce que akanyi mal no ke har ke kana kita kundu fe bo serenga gri en pama ngara kan nukutana fu so an kita ken no ona wara la khulle no nga nanta la kiti yani kita me kala ke kita no ko be amakta no kubre e safir ne yani amme dar kita alla kan no gonya ona ko funan ka unjudanga ina kira alla kira kala fi ono butun toni parce que kun sono surtout sono go kun trano nya c'est vrai que traîner ngar comme traîner fou so no xer nga no nga boni nga no nga yo ako traîner ko siga sukan kera on a accepté on a wala Allah wari nga on a kinalla on a doit gadi donc Allah kana kimi laton bakoy kimi maga sunu ngi sukta kimi maga limni sukta do sar kimi maga mali sukta donc on a ko fonna nga undanga ta sunu butil daga on a wala Allah wari no nga on a doit wa Allah kana ni masa Allah kana ni ma na kalenya donc yala adange lafiya donc Allah kana kimi laton bakoy won tumal kira se sutana kita gadi kidange balle. merci beaucoup keni au président Yagini Dirsa Cissé fonnan kayu président gatini fabankanji ke union des jeunes sonike du Mali a président ya fayke agedi digam beni kita walla agedi gongonu beni kita kan ni fonnan kayunchu kenni ko ay aro duwawni o yitini khadanga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et après l'arrivée de la dépouille de notre compatriote Abouakara qui est assassiné sauvagement en France. Depuis l'avènement de ce drame, la famille Cissé n'est jamais restée seule. Et le gouvernement du Mali, à travers notre représentation diplomatique et consulaire en France, est resté mobilisé aux côtés de la famille Cissé pour lui apporter tout le soutien et l'accompagnement en ce moment difficile. Vous aurez remarqué la présence de notre ambassadeur, de notre consul. Et ce soir, nous sommes là, le ministre du Culte et des Coutumes et des Affaires religieuses et moi-même sommes là au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, général de division Ablaye Media, au nom de l'ensemble du gouvernement et du peuple malien, pour apporter encore le soutien nécessaire à l'occasion de l'arrivée de la dépouille de notre défunt et regretté compatriote. Le sentiment qui nous anime, c'est un sentiment d'envie de voir aboutir la justice. Vous aurez remarqué que dès les premières heures, le gouvernement, à travers le ministère des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine, a condamné avec la dernière rigueur cet acte ignoble, barbare et digne d'un autre siècle. Nous allons continuer à suivre la situation et nous exigerons que toute la lumière soit faite et toute la justice soit rendue à la victime et à sa famille. Comment ça s'est passé ce drame en tant que ministre des Affaires des Maliens établis à l'extérieur? Il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais vous êtes la personne la mieux indiquée. Fait Aboubakar Cissé a été victime d'une agression dans un lieu sacré, à l'intérieur de la mosquée dans laquelle il venait prier régulièrement, où il contribuait aussi au nettoyage et à l'entretien, ou même parfois il faisait même l'appel à la prière. Un individu l'a retrouvé dans la mosquée, qui au départ lui dit qu'il veut comprendre le fonctionnement de l'islam,
profitant de ce moment où notre regretté compatriote essayait de lui donner des explications pour lui donner des dizaines de coups de couteau qui ne donnaient aucune chance de survie à Ouakar. Voilà un peu les éléments dont nous disposons pour le moment. Mais encore une fois, le plus important, c'est que le gouvernement restera mobilisé pour que la lumière soit faite et que la justice soit rendue. Effectivement, en parlant de justice, est-ce qu'il y a une possibilité déjà Le dossier est suivi par nos représentations diplomatiques sur place, en rapport avec les autorités judiciaires françaises. Nous serons informés à chaque étape et nous prendrons à chaque étape les dispositions nécessaires. Je voudrais aussi saluer et remercier au nom des plus hautes autorités la formidable mobilisation et le formidable élan de solidarité dont a bénéficié la famille Cissé, les musulmans, la communauté musulmane en France, la communauté africaine et la communauté malienne particulièrement, qui s'est mobilisée autour de la famille pour lui apporter tout le soutien à travers des marches, à travers des prises de position. Et je tenais aussi à rendre vraiment, à saluer tous ceux qui se sont mobilisés, qui ont exprimé leur solidarité à l'endroit de notre compatriote et aux côtés de sa famille. Merci. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Togo ado jammu ado sigira. Nkeni Madame Koulibaly, Aminata Fili Soumari. Lenki ori ori. ACS Bourou Korenyai, secrétaire à la promotion de la femme et de la famille. Merci beaucoup. Lenki ori ori, il est presque 2h moins. Asuri aéroport ngana sebobunya igro wa Québec ri France. Kan do namaka wala kan diga mo kana maka kati surben go fayni kyaqe. Onati abzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Onati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yonkin tuye kalle ke temme. Vraiment o sununte nyani. O yonkin liqinte nyani. Ke lemina lamane temple de sinofili. Serebe ge fiti muslimei. Nandaga nyi alla kan nogonga kengeni misidinga. Nandaga bonondi yonkinga. Lobulakum maneme. Ay tankreke do nyerubaka udike ogerike be muko aminya ngojonga ani sara ya garenchua yonkin torono ani harange viti sara ya garondo sara yugo gidanya garundo lemono kogono osu jamani nchutori na utu franchi nandaga waraduna lolo kefiri osu toro ya ola ga kebe kono tani una justice ni golenya serebe geri ke golenya na ke golenya ankawa ado kebe ga ankawa nyana ana ke na nyingi oku kulemeke anya seidum purenga oy alla nyaga na har na akufu islamen purunga na kufu faren jamanga har na verema oda landi duwa nga danga asare mai nyime yere ala di limana ka kunkine kentu ni islama kunya nonga angana nya muslime nga tani anyonki anikine alla yai kenya ni Fili Soumari keni fonnan kaynya. Mane gangona makati fonnan kay parce que ari fonnan kay toro dunas. Keni dunasu ya toro no fonnan kay lemine ami duna wori duna ma wori na bonondi yonkinga gango be gange makati fonnan kayunga kada haklen to me dui kaga na daga duna falle tunga nga safari yenga kana haklen to dui kana bane na maganya nokui kana maga bane ntere nokunge nokuninga muslime lemme ana du fata kundege yenga nkeni ken gango ya rono
kai menina mere daga kana me kitul daga ka na tele no be sere bana pimilungo kedo sere tana gana yinonga kebe ginyanga lanti nyana men ka ala kana kiti kebe sere lanti ke kabana vraiment duange mbane anu magai o ka duanga ore munjuda ke fufo ka tunga arno supisi o kalendo walde khallo kenya ni kema merci keni Fleury Soumaré ori bana besukunyi Fleury Soumaré kena duanya kati fatambina swaro famatula Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. to aro jam Aminata Sumare. lenki orang ori aéroport nga mane kanya Omar Nyigo Kebeke Fati France Tare Abubakar. Ori Gemayani kwa. mane duwa una maka kati Abubakar aro Abubakar khabila aro soni kara Fosun toku maka fale duwa fale. Oy duwa nga danga harna yampa makai. Na khabura nora nata khelo arjana na mukumba sedro. Na kufu seidum kurenga. Hanna tongondi na munyere sebere kinoro afami nchusuyi. Vraiment ado su shoke me rokuto nyani. Haramare megelante ke kotalla ke tanyana mo manyana kundunya. Ajigo ime serenta alla jele gini golenga. Peut-être su kherinde Kenya. Alla gana faleso. Gelagere foto hana widon kisa hakinya. Hana berekeria ina dalla duangi fabadanga. Inshallah we duanga jaman churang. Waya su remercie ni nautu islamie suga nokuso hari kafirini ada su shoke. Mais on est mané yana sembente haramare me. C'est ça. merci beaucoup nawari Soumaré wallahi mbrande ndikiana minongi mulla assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to aro jamu aro nambugu mina kene CCFC no Soumaré nangiri tafsir gajaga frère gajaga lenki ori khawri aéroport nga khageri geme o mare nyugo ke frenga mane duwa una maka kati soni karasu ado i khabila oidwanga slame geli slame gono slame yakare ado mumni gono mumni yakare oidwanga sudanga ke abono aswai ame bono serebani o yalla nyagana alla ganna hinne ido karafuruncho na sakunondi na jatigi nyannebiya na berekera falle ona dalla sadaka utara na sara no na limana ka kokini akote me osune alla khalle kay alla gana kiti ko menda fofo ke manan ke sukke fini jarabi nyano ko alla gana jarabi ke alla gana tongondi islamelle menjo ay wakiyani khakanna wari khado baraje alla gana hakitenda lande wido sahadumante Allah ntaka toko jambe Allah ntaka toko gar Allahumma salli ala Muhammad merci beaucoup nawari ampere assalamu alaikum wa alaikum salam jene yammo ça va alhamdulillah lenki ori khawri aéroport nga mane khandi kenche bo o gidan yo kebe Allah gernya ke rokto ger kita France dono donc or Kenya franchement o susunon te nyani on Allah nyagana Allah ganna hinne na banan sakuno no ke fare njama o lemnan kalle abure nyani atorinte nyani sino kukun ko on Allah nyagana Allah ganna ke karmo slingi nya be sudanga mais o kalle nyana on tumulla fene mais adeg mo ngi suro mo Allah ganno ko adeg mo suro ndi machallah anke en tant que artiste on artiste ngortono wala noko voilà banen ko mais yernoko manen kenche bo jene artiste na legom fure wala nangu bon angere wori nanti artiste ube fotana bo stara ko yani ado sonin ka ko so sunonteni ado so tora wajibi nyani nan ka bakka nan wori ke baray diga legeru kuro nambugu maslange il est 2h du matin bon sonin ke suku bugu nante ke bara donc walla nyaga na laga na susre jofande allaga na hinne karfre na banan sakno wonde no rakke fare njama allaga no so lagere mo kon soronde ken merci beaucoup keno artiste nyagi ni jenen bintu chama ori kunni merci khanawari